شام رہیے ایک بلا غافل رہیے صبح شام رہیے بولو اللہ 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 بزرگ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر ہے کرو کہ لوگ تو دیوانہ کہن مل کے ذرا اللہ 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 میری برادری کا بہت حق ہے میری برادری بیٹھی ہے دا بہت حق ہے ذرا آواز آنی چاہیے عرص میری آواز ہے تہاڈی آواز آنی چاہیے اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا ذکر اللہ دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے بولو اللہ 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 پلنا غافل رہیے صبح شام رہیے ایک پلنا غافل رہیے صبح شام رہیے بولو اللہ 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 دامن ولیاں دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے توحیدی میں خانے چو بھر بھر کے جام لئیے توحیدی میں خانے چو بھر بھر کے جام لئیے بولو اللہ کا نام لئیے مولا کا نام لئیے بیٹھے نے میں گالوں دسنا ضروری سمجھنا میرے شاگرد بھی بیٹھے نے ناستے بھی تھوڑی تعلیم ہو جائے گی میں اگے بھی کوئی انج نظرانہ پیش کردا سی تے تھلے رکھ دے دا انہوں ایک بزرگ نے محفل دے وچ کہا کہ جدوں کوئی ادب نہ چیز دتی جائے تے انہوں ادب نہ ٹھیک ہے انہوں تھلے نہیں سٹی دا ٹھیک ہے میں ویکھیا سی حسن بھائی نوں اگر نظرانہ مل جائے تھلے سٹ دے یا تواڈے واسطے اگر کوئی ادب نہ چیز پیش کرے انہوں پڑھ کے ادب نال ہی جی تابعدار دامن ولیاں دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے توحیدی میں خانے چو بھر بھر کے جام جائیے توحیدی میں خانے چو بھر بھر کے جام جائیے بولو اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ 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 آقا امین آقا نال یقین آقا آقا امین آقا نال یقین آقا آقا امین آقا نال یقین آقا قائم توحید ہوتے زندگی تمام رہیے قائم توحید ہوتے زندگی تمام رہیے اللہ کا نام لئیے مولا کا نام لئیے لئیے اللہ 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 اب اور بیان کیا ہو
नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो। धीमी धीमी अल्लाह अल्लाह करते जाए। अब मैं बात शुरू करता हूँ। अब और बयां क्या हो, नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो। जाने किस जुर्म में तमन्ना की सलाह देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कली, कभी हीरों को भी मट्टी में मिला देते हो। ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे तूर, कोई तूर ही बर के तजल्ली से जला देते हो। नारे नमरूद में दिलवाते हो खुद अपना खलील, खुद ही नार को फिर गुलजार बना देते हो। बेचो कभी यूसुफ को मिस्र के बाजारों में, आखिरकार शहे मिस्र बना देते हो। अपनी हस्ती भी वो एक रोज गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन फिजाई, ये तो आपकी समातों की नजर हुआ चाहता है। अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो, जज्बो मस्ती की मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनल हक अनल हक अनल हक की सदा देते हो। और खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हो।